Mumka Swrangchati Kokborok Koktwma wo tinini Koktwma Kokborok ungkha Tripura hatirim biskang agotanga hange jote bakhane lokoro ta shabro jake samutangka hange te datini kusut beram thang choginai niti ayok pandani samni nikit chibiro opok sakar ka momote pranji chinharai hase wo obuno pula kangar ngote cricket match khalaja kha jengir khaya sumontri okra jishnote burma dole hangkono sodor ambasa agulini ishan chandra para jebi ring nok dalik dal dal ko buja goshika paithang ring nok na purnai bokra binarani dag DYFI ni pil thamji chuku sonsoma thalpara jaka agotla dubo bono obnoti agotla wa kasa dhar hingo te hingo khaja kha Tabo Koktwma sukruboi Tripura bubagra khor agotla program bono songjajak niti ayok pandawo sautan rugin ek chiton sibir ungai tongo cha sal sibini saloni salo nogra okra ungai manja kha huk bate birka mantri pranji chinharai Panda Kogna Tripura ni hukbar mantri pranji chinharai saka notice ni hasterong ni hamkani bagai bada hani tabuni mantri bokrong namone samung butang rongno jaike samungo phanange samung tangi manke Tripura haste no tebo hamjajak snamoi tisanane tai asuk jora kolok nanglak ni bini Kogna thani saka Niti ayok pandani bakhak tui North East ni hamkrai ringja kok bothoma no tui tabungno puina chiton shibir khlaijaka o shibiro Tripura haste no kare North East ni krung haste ni borom gnang adong robo phaimanjaka Tripura got landlocked with only one corridor to Assam and Silchar West Bengal as a link with the mainland. As a result, the people of Tripura had to travel 645 kilometers to reach Kolkata, thus it became isolated from mainland India. The people of Tripura will remain ever grateful to the Honorable Prime Minister and Honorable Union Railway Minister for fulfilling the popular demand of broad-gauge railway services to Tripura by flagging off the Agartala-Delhi passenger train services on 31st July 2006. Since then, the railway services have been successfully catering to the aspirations of the people. Presently, there are multiple access trains, including Rajdhani, connecting Guwahati, New Delhi, Kolkata, Bengaluru, and Deoghar. It is expected that in the near future, we will have direct trains to Chennai, Mumbai, etc. And the existing train service will have enhanced frequency. Along with express train service, the people of Tripura can now boast of local train services from Agartala to Dhamanagar and Agartala to Santri Bazar, which will be extended to Sabrum in the near future. The work of the Agartala-Akhouda railway project, which is then 12.30 km, is on full swing and is set to commission during the year 2020. Tripura hastini kana songmothani lo ajimabe ontoradio drishti protibandhi cricket match songjaka chance halo mubagara kharo umakando thungkhalo o cricket tournament khlajama wo kaitham hastini thungnai ro phaimanjaka o cricket tournament na chengir khayak se montri okra jishnu debrma bono kare tongo pono nigam council Vishwanath saha akono khobe kubun lo ajine songmothani adongro Tripura wa tabungno puila kana songmothani bakhakte obode tournament khlajaka hnai saka yaksu montri okra jishnu debrma যুক্ত বিশ্বনাথ সহ মহাশয় আমরা এই দুই অতিথিদের ব্যাট এবং বলের খেলার মধ্যে দিয়ে আজকের इतना अच्छा आ गया मैदान में खेलने के लिए मेरा शुभकामनाएं माय गुड विशेस আমার শুভকামনা ওদের সঙ্গে আছে আমি আশা করব আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন আমার বৃহৎ আকারে এই সব লাইনগুলো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয় আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করব Tripura hateo obohai thungmung buskangni salo tebo kotorke grung hastene thungnai rok phaye thungphane hni busaka yaksu montri okra Vishnu Burma Phane Dipabali te Norbush kango tone khoi bakhakstini magistrate penai bajete sokjama rongno toye kasubei mana khailai dagi mungrakha khoi bakhakstini magistrate Swrangchati Tomor binin baithangni habanoko koksaka
हातिवा बानिया खन्यारंनि बागै बसाका चकलेट बाजी फालि मांगलाक अदागि मा खनाया हनके केरंनि फानबाय कतर माजा रजानाय हनै साजाखा कोक्तमा थुनारनि कुथुमंगो SDM साका खरां हामियाते नबर हामिनि यागनि यगना हनके जे सिक मानसा किसा बाजी सगे मानखिनो चावो दीपावली 13 तंथंमानि बिसिंते बाजी सक्तानि सारंनो चोबानानि बागै अक्रारंनो लगे तंदे हनै साका SDM सुना के सिंह तोमर हमारा फर्ज है पहले तो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम आपको ये गाइडलाइंस इशू करें कि अच्छे से सावधानी बरती जाए। फायर क्रैकर्स यानी बम पटाखे फोड़ने के लिए छोटे बच्चे बड़े की निगरानी में ही जो पटाखे हैं वो जलाएं और मार्केट एरिया में थोड़ा सा इसको ना जलाएं, जो क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जो भी आपके जो बाज़ार वाले इलाके हैं उनमें ना जला के आप खुले मैदान में जलाएं। और 90 डेसिबल से ऊपर जो आवाज़ करने वाले पटाखे हैं जिसको आपके यहाँ पर चॉकलेट बॉम्ब बोला जाता है उनको बैन किया हुआ है। तो अगर किसी भी डीलर के पास हमें 90 डेसिबल के ऊपर के यानी चॉकलेट बॉम्ब जैसे बॉम्ब के ये पटाखे मिलते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और उनकी पूरी दुकान रद्द की जाएगी। तो इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये इस तरह के पटाखे जिनको चॉकलेट बॉम्ब कहते हैं या जो 90 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को उत्पन्न करते हैं उनका बैन है और उनके उपयोग से आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और आपकी दुकान फ्रीज करी जा सकती है। इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और इस वजह से ये बिल्कुल नहीं चलाने हैं। दूसरी बात ये है कि जो बहुत आवाज़ करने वाले पटाखे हैं, अगर बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं तो बच्चों से मैं अनुरोध करती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाले पटाखे हैं वो आप 8 से 10 बजे के बीच में ही जलाएं, रात के 8 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद आप चाहे अन्य पटाखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आवाज़ करने वाले पटाखे हैं उनको 8 से 10 बजे के बीच में ही जलाएं। और बच्चों से मेरा अनुरोध है क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं तो आप सभी को ये बताएं कि किस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है अपने पटाखे जलाने से। तो कम से कम उपयोग करने की कोशिश करें। कि आप जानते हैं जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे खूब हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो ये उत्पन्न करते हैं पटाखे और उससे पोल्यूशन होता है, उससे हमारे खाद ये सॉइल को बहुत नुकसान होता है। तो और ऊपर से आप उसको अगर सूंघते हैं तो वो आपके लिए हेल्थ भी बहुत नुकसान करता है आपको हेल्थ में। तो इसलिए बच्चों से मेरा खासकर अनुरोध है कि सबको ये बताएं और कम से कम उपयोग करें पटाखों का, बहुत ज़्यादा ना करें और जलाएं तो दूर से जलाएं, हाथ में ना जलाएं पटाखे। तो इसको खूब सावधानी बरतें। और आखिरी में मैं ये जो पटाखों के जो डीलर्स हैं और जितने भी दुकान वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें लगाएंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि आगुन यानी फायर के लिए कुछ आप अच्छे से इंतज़ाम करके रखें। कोई भी अगर आग लगने की व्यवस्था हो, ऐसे में आपके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर आग लगे तो आपके पास ये होना चाहिए कि कुछ मिट्टी का इंतज़ाम करके रखें, कुछ बाल्टी में मिट्टी भर कर रखें। और मिट्टी अगर कभी भी ऐसे आग लगती है तो मिट्टी उसमें डालें। और पानी का उपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो आग लगने के लिए आपको अच्छे से इंतज़ाम करके रखना चाहिए। हम लोग इंस्पेक्शन के लिए भेजेंगे और इंस्पेक्शन में अगर आपके पास आग लगने का इंतज़ाम नहीं होगा, आग लगने का बचाने का इंतज़ाम नहीं होगा, तो तब भी आपका लाइसेंस और आपकी दुकान हम रद्द कर सकते हैं। बोरो खाबोनी नो खाकसा सा बुफांग वाफांग मते बे बाक्सा बेलेर नाकरिनि बिसिंते बुफांग वाफांगते माल मातरनो तुदुलानि नांगो हापोनो जायखे तनानि याफांग ओंखा बोलं करिखे लांमा गनांग रंनि थांनन लामा से करै बोलं बेदिनि सेबरक सिमिया जतो बरंग बोलं मथांग नारक थानि बसकांग फाया नांनाय हनि साकायाक मन्दिर अकरा जिष्णुदेव बर्मा फिर डॉग चिबरे हास्ती रगे बोलों मालमाता हाथी चेंगे पांदा कोतर अंका सिपाहीजोला पिकनिक स्पॉट थायो याक्चु मंत्री अकरना करे मानजाखा बोलों मंत्री मेबर कुमार जमातिया एमएलए धीरेन्द्र किशोर देवबर्मा कोनो खुबे कुबुन रक पांदाओ आसुफां अंगै आसुखा मुंगनां हदा हामकानि सामुं तांनाय अंजन प्रकाश तो ও পান্দানে কক্তমা দিয়ে याक्चु मंत्री अकराते শাখা এটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন উনি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন মা দুর্গার বাহন হলো সিংহ বাহিনী মা गणेशेर बाहन इदुर कार्तिकेर बाहन मयूर सब देवी देवीर बाहन आछे आमादेर भारतीय संस्कृतिते आमरा विश्वास करी देव देवी देवताराओ प्रकृतिर ऊर्ध्वे नय
প্রকৃতির সঙ্গেই বাস করতে হয়। মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে বাস করতে হয়। প্রকৃতি মানুষকে শক্তি দেয়, পুষ্টি দেয়, আশীর্বাদ দেয়, আবহাওয়া দেয়, অক্সিজেন দেয়, সবকিছু আমরা প্রকৃতি থেকেই পাই। আমরা প্রকৃতিকে কম দেই অনেক। তাহলে আমরা উৎসব করে কি লাভ? ওয়াইল্ড লাইফ সেলিব্রেশন করে আমরা কি লাভ? এটা আমরা চিন্তা করতে হবে। As a Minister of Forest, during my short period, 6-7 months, I'm contemplating myself what I can do, something for the development of the forest. আমি বনকে আমি কিভাবে রক্ষা করতে হবে, আমি অল্প সময় আমি চিন্তা করি। স্বাগত জানাই এবং যারা আজকে এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এখনো আসেননি, যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করছেন, আপনাদের উন্নত সমাজ যেখানে, উন্নত বন সেখানে। উন্নত সমাজ সেখানে, ভাই Dole hankoni ambasha agule gana Isham Chandrapara JB Rungnok kabangma junjal bai kubulja khane koksi jalaka arone rung srengnai rok okokse jamano bathang goshika rungnok ne rung prengnai bokrok dinarani das Rungnok ni kotor jungjal engkha nungjana tei kaham korei khide no kaham korei rungnok ari bisingo nungjana tei teng tongphano tei korei hani bai rung srengnai rok botol bai nok no tei tongan nango rungnok na o tei kaham ni lama bukho korei hani bai mid day meal ni mamu songna ni hingke gana ni hamtia kwa ni tei khongna nango o tuyo kobangka hatongo o tui bai songjak chakhe sairo bemar mandagi mano obo hai hnei sajake songnai jog jorna de borma phirogo engui mano phia obo bai bini mungsa khanya korei tamni hanba gana gini wo kaham tui bukho korei hani bai yogya engui o tui bino songani nango এখানে কি স্কুলে জল নাই বাঁধের জলটা ভালো নেই হ্যাঁ বাড়াও খারাপ হতে কখন যায় কত কিলোমিটার এখান থেকে চলাতে 10 কিলোমিটার এখানে কি আপনার সাপ্লাই নাই আগে ছিল নি আগে তো আছে মেশিন নষ্ট গ্রামের লোকে জল করতে খায় গ্রামে থেকে এখানে হয় সব বাঁধের জল খায় হ্যাঁ জলটা কি ভালো নেই ভালো হয় দিও না ওই বালা খারাপ হয় আর কি এই জল খেয়ে অসুস্থ হয় না মানুষ অসুস্থ হয়ে সুস্থ হয়ে Okong no tei rungnok ni phornai bokrok no sungjagui bobo gosibui nakha tei saka obotei junjal no tuiye thangnai bisirogo hangkor hapang haba nogo waire bai sijak koimung bulai dekha phia mungsa samungo ongliya রোগীর বাড়ি থেকে জল নেই তারা বাড়ি থেকে জল নিয়ে এই জল দিয়ে থাল বাসন ধোয় তারপরে হাত ধোয় বা খায় ইউরিনাল নাই বাথরুম নাই সব ভাঙা তাহলে গিয়ে আপনারা কিভাবে ইয়ে করেন হ্যাঁ বাচ্চারা কই যায় বাচ্চারা তো বাইরে যায় ঈশান চন্দ্রপাড়া দেবী স্কুল স্টুডেন্ট সংখ্যা 32 জন স্কুলে কতদিন ধরে জলের প্রোগ্রাম আপনাদের বছর আমি বলবো প্রথমে কোথা থেকে জল খাবেন প্রথমে সাপ্লাই পয়েন্ট আসলো একটা মানে ওইটা নষ্ট হয়ে গেছে আর কি তারপরে
এখন কোন জায়গাতে চলে এখন মাসি ওইখানে থেকে একটা লুঙ্গা ওখানে থেকে জানি জল আনে এনে সেটা রান্না করে জলটা ভালো নেই আছে মোটামুটি খারাপ এই ব্যাপারে আপনারা দপ্তরটা জানাইছেন জানাইছি আইস কি কইছে আমরা তো অ্যাপ্লিকেশন টেশন করছি যখন যে সময় কইছে আর কি দিছি তারপরে প্রবলেম হয়ে গেছে DYFI mothane phil thamchi chuko songsama salpala jaka agotor sator jobo bono obobai bakshano diliwo DYFI samungni bage songsot obijan bokhlai jaka badhar ge yakse shikalongni ochoba angkha belani dorako ochoba roge agotala city center buskane simi agotala agliwo kaise himboto himla jaka o himboto himungni nahar mongotgi saga tripura hastia songmothane asu phangson bitali patacharia আমার কাজ কোথায় এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিল্লিতে যুবদের আজকে সংসদ অভিযান চলছে তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা আমাদের রাজ্যের মধ্যে আমরা সংহতি জানিয়ে এই মিছিল সংগঠিত করছি আমরা বলতে চাই যে মোদি সরকারে আসার আগে 2 কোটি বেকারের কর্মসংস্থান করবে বলে বহু প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতির 10% আমরা এখনও দেখছি কোনো পূরণ হয়নি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গোটা দেশব্যাপী যে আজকে কৃষক নারী ছাত্র যুব বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে আমরা আমাদের রাজ্যের লক্ষ্য করছি যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার 7 মাস পেরিয়ে গেছে সেখানেও তারা সরকারে আসার আগে বহু প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল ঘরে ঘরে চাকরি দেবে স্বরোজগার হবে এবং মিস কল দিলেই চাকরি হবে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন মনোলোভা প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল কিন্তু আজকে লক্ষ্য করছি যে 7 মাসের মাথায় আমাদের রাজ্যের মধ্যে একটা হাহাকার চলছে কাজ নেই খাদ্য নেই আজকে মানুষ ভিক্ষা পাত্র নিয়ে গ্রামে গঞ্জে মানুষ রাস্তায় নেমেছেন এরকম পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের রাজ্যে 7 মাস আগেও ছিল না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই যে আমার কাজ কোথায় আজকে যে সর্বভারতীয় কর্মসূচি সেই কর্মসূচিকে আমরা সমর্থন জানিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যে মিছিল সংগঠিত করছি আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে রাজ্যের যে জোট সরকারটা আছে যে সেই জোট সরকারের যে ভীষণ ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি যাতে অবিলম্বে পূরণ করে এবং আজকে যে আজ খাদ্যের অভাব সংকট দেখা দিয়েছে তা পূরণের জন্যে তার সেই সমস্যার সমাধানের জন্যে যাতে আন্তঃ ছাত্র যুব বনবানাতি সাওয়ে ফিল থামচি চুকু সংসমা সাল পালাইজাখা ফাসাল ছারেগনো দিল্লিও ইয়াগো চবিনা খা ইয়াকসি শিকলারক ত্রিপুরানি ngै नैरानि स्लाय फानो गोबां रों सोंनायरक शिकलारक अ सानमुंगो मानजाखा सानमुं रोगै DYFN नि सानमुं चबा अंगनो तंनाय हनि साजाखा যে সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড সঞ্জয় দাস Tata bos করে ও ঠিক আছে ইউএফএ বিভাগীয় কমিটির সদস্য যারা আছেন তাদেরকে একে একে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে Hastiwoi BJP IBF kota hapang bidang soba chong marini sekang 7P komisioner ni kok remani kok narak khate kubun kok remano bo kok narang nai ketal hapang phaimeni tal sini tal char siko hani be hasen lokorong na khalong ni kok saka bolong mantri Nebar Kumar Jamatia Ruposhiri RD blok cheborong te kaisa kok lampan dawo Hastini bolong mantri Nebar Kumar Jamatia te posaka bolong bedego huye samuchita tangjoge tongmani abro datni ro sajangnai abni bagi sebogok jake samung tangnai nangnai haikese thangnai hapango ungli tongma kesing kereng ro sajangnai hani saka বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিভিশন লেভেলে I try to check the balance sheet. There are a lot of misinvestment going on. And I keep on this to rectify all this thing. It will take some time. To the whole development now, in every department, there are crises going on. Therefore, our opinion is
inexperienced minister. Even for me, first time I became minister. So it will take time to keep it. Because I am very frankly speaking, I am not giving all this my good idea. Now, as a fresh, as a new minister, it will take time to adjust, to learn something. But still that, আমরা গর্ব করতে পারি our ministers and MLA are all competent enough to deal with the situation, to deal with the crisis. They are competent enough, and you all know we have a lot of young dynamic ministers and MLAs we have, and also we are very hopeful. The central government will help us in our crisis. যেটা বাদ বাকি আমাদের সংকীর্ণ থাকতে পারে, ক্রাইসিস থাকতে পারে, and definitely the central government is willing to help us. So with this hope, I think will be better future, not only for the employee, for the general public. এটাই আমরা আশা করি। And আমি Hastini mongna bere khri tharune bere kasyang kha gumuti hangkro tongnai chobi mura hapane naithong mang nungjago gumuti tuima radu khamar amchai tuima babaniyo hathai tanai sanamjang dalbital mutarongni mangno nanyane bagai bishi bruma piknik ni jorawo borok kuthumo Piknik jorao rado khamar eba sobe sora amjayo gobang kungno bolong kublung ongoi thangote gorang habe mutai takjak naithani lama baijak abuna kare kotor jungjal engkha speedboat aro speedboat tongphano derao samungsugya ongoi thangbakya abuna kare jesik borok kuthumo asakba jotoi kaiba speedboat nango piknik jora chengma bai lukurok naya thangnai rogo bungkha hainebe hase hapangne thane nangmani tuite mani khurok sanlakya amjani lukurok okongno tei hangko tangphano sungke saka Kisani ulono nangmani joto bedeng tangphangno no tuye kasha koglamo azuk lainai sobibno no tebo kaham khanyani samung butang no tuye hni bosaka সেটা একটা হ্যান্ডেল ধরার একটা চিন্তা ভাবনা করে এক পরশুদিন স্টিমিট নিয়ে গেছে টুরিস্ট থেকে আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যে এটা এই গোয়া জায়গাটা যাওয়ার আসা যাওয়ার ব্যবস্থাপনাটা হয়ে যাবে আশা করি পরিষ্কার ব্যাপারটাও আমরা সব কিছু দেখাইছি ডাইরেক্টর উনি নিজে ফুড এসেছে এসডিএম স্যারও আইছে এরপরে টুরিস্ট থেকে যে অ্যাসিস্ট্যান্টগুলো ইঞ্জিনিয়ারগুলো সব দেখে গেছে যে মূর্তিগুলো যে পরিষ্কার করে মানুষ যাতে সুন্দরভাবে দেখতে পারি সেই প্রসেসটা যেন আমরা বলে দিছি হয়ে যাবে বলছেন এখন পর্যন্ত হয়নি বা দেখার জন্য দেখুন ছবিমুড়া যে স্পটটা এটা টোটাল প্রজেক্টটা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট ট্যুরিজমের আন্ডারে মূলত ট্যুরিজম থেকেই ওনারা এটা ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু পরিকল্পনা নিয়েছেন কিছু কাজ করবেন যদিও এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সাব ডিভিশন থেকে একটা মিটিং করে এখানে আগে আমার পূর্ববর্তী যে এসডিএম ছিলেন তখনকার সময়ই একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে এটা ট্যুরিজমের কনসিডারেশনে আছে তো কিন্তু যেহেতু এখন পিকনিক সিজন চলে আসছে মানুষ বেশি করে আসছে এটা ঘটনা সত্যি তো আমরা এটাকে মাথায় রেখে খুব সহসার মধ্যে আমরা বিভিন্ন যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো এখানে কিছু কিছু কাজ করার সুযোগ আছে যেমন ধরুন ব্লক ডিডব্লিউএস বা ওদেরকে নিয়ে লোকাল যারা এমএলএ সাহেবরা আছেন ওনাদেরকে সবাইকে নিয়ে আমরা একটা আলোচনা মিটিং করব এখানে ছবিমুড়াতে যাতে করে অ্যাটলিস্ট ইমিডিয়েট কিছু পদক্ষেপ নিয়ে যারা পর্যটক যারা আসে তাদেরকে বেটার ফ্যাসিলিটি দেওয়া যায় Badha ganangi pala jaka buto tong thati mungi water buto tong thati mungo gaba masrang janai tongote ot water no belen doro hnesh manya nango obudi kok shakati praham kai mantri Nipur Kumar Jamatia Phil chesini hase rugu water songja jakha dakhin Tripura monbon kulo oter water no tui kok shaka bolong mantri Nipur Kumar Jamatia শুধু নাচ গান দেখার জন্য আমরা এখানে আছি না এই ফেস্টিভ্যাল আমি জানতে পাই এখানে আমাদের মধ্যে অনেক রিচুয়াল আছে বুদ্ধিস্ট ধর্মের মধ্যে আমাদের অনেক শিক্ষা আছে জানার আছে
আমাদের বুদ্ধিস্ট এই ওয়ার ফেস্টিভ্যাল অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। আমি অনেক জায়গা ঘুরে দেখি আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষা দরকার, জানা দরকার, কনসিয়াসনেস দরকার। বিশেষ করে আমি বলতে চাই দ্য ইয়ং জেনারেশন Filchi siniwa terno kitenge hukumuni pandabo khlaija khate banebo asuk jakha terno rogi krung krung thaini akhnin borok bo phaiman jakha Murma, Murma, Pungri Toma, Naka, Nakata Somi. Rungnok ni kifil thani laharo bike tek trak malphong thu thai khoktam sak de rakha sak de rono Udaipur hangkor sakam no gotlang jakha pati kharanga mate amchani khayaga to o pati mabai malkhong mothane khaina thaini amchani lokorok rom lai khyate Birgonj thanao yaphare rakha sak de nai rok ungkha Nitika Mojumdar Sopon Mojumdar te Punom Mojumdar আমি আমার বড় ভাই জমিদার কবিতা আছে বাড়ি থেকে তখন থেকে আমি ব্রিজটা ভাড়াইছি পদ্মা বেতন দিয়ে আইছি এই সময় বেতন দিয়ে একটা ট্রাকের সাথে বাড়ি দিয়ে পাঠাইছি বাইকের মধ্যে কে কে আসলো? তো আমার পদ্মা মেয়ে আসলো আর আমরা বাড়ির পাশে একজন মেয়েগুলোর নাম কি? একজন সুনম মজুমদার আর একজন অন্তরা মজুমদার। তারা কি অসুস্থ বেশি? অসুস্থ বলতে হাতটা শুনে নিয়ে গেছিল। Mia phungni damchi cha tamne jorabo jalefa kuchugrung nogne phurungnai bokhroni yago bujaka arung nogni nokhrasa Rashtriyo Shokat Manja Klar Ashok Tripura opate manote amchen lokoro berena chadaya angai tongkhate miano shakham nogot langai shakham najaka rung nogni rung phurungnai bokhrok bai oba hai bujang manote rung nogni bakhakte musaya presaya hunke amchen lokoro podre podya presanai hne shaka bujangnai Ashok Tripura gatna romiya bari jakha computer ton thai बहुत डेली दिन ना खलाई अपमान खलाई प्राय समय खलाई ते बहुत आरो न तो हंगाता ताऊ निंतो सारो तो ये आरो कुकतैया
aro tong Mubagra khor Agartala yak shigrong dol saldugi bagni tongo pia kasangma jora haibesani sekang police kasangma molni thumungo muktri thangjak ne chalayo khojane nok Mubagra ro haste hapang police nakini samno kra khai tongphano baksa police officer ne samunjai ingyakho abuni kotor yakumu engkha Mubagra khor Agartala amtuli thanani badargat sripoli amchayo kirima kre khogjangmani patimong salahoro badargat amchani nobojagron songogana sibbonikni bara nokni talamtui habe rang totrani chen yasitem khobei nangmani goina gan thite rang morokni mane khunira khogitelangkha sikogrongni dol Khojane nok Mubagra mungsibo boning bo Agartala malkhong kolok kholawo phalno guruwo nok Mubagra engkha aroti de Koktwma manman logo logen thangai soika police pia tapsak jora mungsa yak mare manya kho তারপর মানে আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করতেছি যে এরকম আমারও হইছে যাতে অন্য কারো এরকম না হয় এই ঘরে নাকি তিনবার মানে এই পর্যন্ত তিনবার মানে আমি আসছিলাম না আমি আইছি যে এখানে 6 মাস 7 মাস হইছে আমি আসার পরে এই হইছে এর আগে ওনাকে খালি করে দুইবার চুরি হইছে তো আমি চাই আর কি যে ওই কাজটা করছে এইভাবে আমরা ঘুমে রেখে এত বড় কাজটা করছে আমি চাই সবার কাছে রিকোয়েস্ট যাতে মানে তারা একদম তদন্ত করে ধরতে পারে আমি জিনিস পাই না পাই এটা পরে আমি আগে দেখতে চাই যে কারা এরকম সাহস করে ঢুকছে বলে এত বড় সাহস কারা Mubagra khoro obai khogjangmani patimungno tei nok Mubagra rogwana maw klajak tei police nai mothangte bo hojake nakine khaine bage thanlakya Tini bagi Kokborok Koktwma suknondro salbarai nai tongdi Swrangchati Kokborok Koktwma